assumption of our rejection region. So theoretically speaking, we are setting at the 0.05 alpha significant level. Step 3 adalah run or calculate. Ni Puan Hamizah pun tahu cara kira, cara manual ni. Tapi kita akan ada apa dia? Kita akan ada calculate, and lagi satu tuan-tuan dan puan jangan lupa report. So apa yang tuan-tuan dan puan nak kena report? R value, R value dan juga P value. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, R value ini akan ada apa tadi saya cakap? NOR, betul tak? Jadi NOR ini adalah melibatkan direction dan juga direction dan juga strength. Strength. So strength kita terbagi kepada 5 mengikut formula Clifford rule of thumb. Yang pertama 0.2 less than 0.2 kita panggil sebagai negligible. Okey, kemudian kita ada 0.2 sampai 0.4 dipanggil sebagai low. Kemudian kita ada 0.4 sampai 0.7 dipanggil sebagai moderate. Kemudian 0.7 hingga 0.9 dipanggil sebagai high. Kemudian last sekali more than 0.5 dipanggil sebagai very pandai, very high. Itu saja. Kemudian step yang keempat. Step yang keempat, of course, you have to make a decision. So what is our decision? If P less than P less than alpha, therefore kita akan reject our null. Kalau P kita more than alpha, therefore kita fail to reject. Fail to reject what? Our null. Kemudian step number 5, we have to make a conclusion. So if you reject your null, therefore you have to make a conclusion like this. There is apa? There is a significant correlation between factor and outside. Outside bukan outside tu orang main bola outcome. Okay, kemudian kita ada fail to reject. Kalau you fail to reject your null, therefore there is apa? There is no significant correlation. So ada juga yang kadang-kadang ajar ataupun bagi tahu relationship pun boleh juga between factors and outcome. Selesai. Okay. Now we are going to learn how to do it using the SPSS lah. Senang saja benda ni. Tuan-tuan dan puan tak perlu risau sebab dia hanyalah melibatkan penggunaan software analytical. Okay. So mari kita buka kita punya data. So katakanlah data kita ini IV dan DV-nya adalah bertaburan normal. IV dan DV data kita adalah bertaburan normal. Therefore kita akan buat satu hipotesis, kita nak membuat satu argument lah. Is there any relationship between income and also our knowledge? So income is our IV iaitu factor dan knowledge adalah our outcome iaitu kita punya DV lah. Therefore we go to our data set here and then we proceed with the analysis. Cara dia sangat mudah ya tuan-tuan dan puan. Analyze, correlate, bivariate. Analyze, correlate, bivariate. Analyze, correlate, bivariate ini membantu anda untuk memperolehi nilai R dan P bagi dua faktor X dan Y iaitu outcome dan juga faktor. Bivariate analysis, kemudian tuan-tuan dan puan masukkan income. Masukkan income ke dalam variable box dan masukkan DV. Katakan DV kita adalah knowledge. Masukkan knowledge dalam variable box. So kita ada income sebagai IV, knowledge sebagai DV. Income adalah factor, knowledge sebagai outcome. So as default, correlation coefficient is already being ticked for Pearson product moment correlation. As default lah. Awak tak payah ubah pun komputer bagi. And then as default dia bagi awak two tail. So kalau one tail awak akan buat secara directional lah. Two tail adalah non-directional. Kemudian kamu tekan apa? Butang OK ataupun paste lah. Seperti mana yang kita telah pelajari before. So saya tak akan tekan butang OK ni. Sebab apa? Sebab saya nak simpankan toyolnya untuk anda semua. Therefore, I have to open this edit SPSS. Saya buka saya punya toyol. Saya tekan paste. Selepas tekan paste, apa yang tuan-tuan dan puan nak kena buat? Pandai. Tuan-tuan dan puan tekan run. Select the analysis and then press the run button. So dekat sini kita akan buat sekarang correlation. So correlation saya kita mulakan dengan Pearson. So ini dia punya formula. Saya hanya highlight dan tekan
run ataupun control R. So dia bagi dah siap-siap. Income dengan income satu-satulah. Yang kita nak tengok adalah income dengan knowledge. Nampak ni kan? Income dengan knowledge. Dia dalam bentuk matrices kan? Dalam bentuk matrix. Betul? So income dengan knowledge. So berapakah nilai R bagi income dan knowledge? Ini nilai dia. 0.180. Inilah nilai R kita. So nilai R kita adalah berapa tadi? 0.180. Jadi apa dia punya NOR? NOR dia apa? Positif, negligible, negligible relationship. Maknanya kita boleh kata relationship itu tidak wujud antara income dengan knowledge. Betul? 0.180. Kemudian significant total dia berapa? 0.196. Mungkin ada beza dengan awak punya. No problem on that because I adjusted my data already. So therefore kita dapat P value kita 0.196, maka anda kena buat decision. You want to reject or fail to reject your null? Ini anda punya P value. So you have to reject or fail to reject your null. What do you think? Very good. You fail to reject your null hypothesis and therefore you make a conclusion like this lah. So apakah conclusion tuan-tuan dan puan-puan? There is no significant relationship ataupun there is no significant correlation between income and knowledge levels at the level of significant P is equal 0.05 where the R value is equal to what? 0.188 and the P value is equal to 0.196. Nota the relationship baru ayat ni kena ada the relationship was consider weak. Weak pun boleh, negligible. Consider positive weak relationship. Positive negligible relationship. So awak kena cerita dia punya NOR dekat dalam awak punya ayat conclusion. Sebenarnya last kali nanti anda sebenarnya bagi tahu dekat dalam data yang anda buat dalam bentuk table tu adalah yang ini, ayat yang last ni. Step ni sebenarnya awak tak buat pun dekat dalam awak punya discussion, dekat dalam awak punya result chapter awak tak cerita pun. Tapi dia cerita supaya anda faham step dia is like this. So that when you being argued, kenapa you kata significant correlation? Okay, because we are alpha kita macam ni, null kita macam ni, baru you cerita kemudian. That's why you must have the instill. Secara dalam dia, you kena faham lah step dia begitu. Yes, silakan puan. Penggunaan association relationship tu bagus. Soalan yang baik. Bila nak pakai? Okey, saya biasanya tak menggunakan perkataan association untuk selain daripada chi-square. Kalau saya lah. Kalau saya buat paper macam mana saya terbit kat dalam jurnal pun, saya jarang gunakan perkataan association. Ada orang guna juga. Yes. Jadi sebab itu ada juga orang gunakan kajian dia kata relationship, tapi dia tak pakai pun chi-square. Dia tak pakai pun correlation, dia pakai association test guna chi-square. Sebenarnya dia different school of thought. Terpulanglah. Sebab kalau tanya saya tidak akan mengconfusekan reader. Kalau saya kata association, maknanya data tu semua bukan numeric. Kalau data tu numeric, semuanya saya pakai correlation atau relationship. Tapi kadang-kadang for the sake of nak sedap bunyi, relationship study between numbers of factors and dengue occurrence. Contohnya, dia nak jadikan sedap, jadi dia letaklah perkataan relationship. Tapi kalau saya review paper tu, saya akan cadangkan. Tapi bila tengok data, semuanya data non-numeric. Maknanya categorical. So, saya akan cadangkan ubah kepada perkataan association. Kalau tak, you mislead lah. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, awak akan jadi confused. Sebab dalam bahasa Melayu, relationship dipanggil hubungan. Relationship pun dipanggil hubungan. Perkaitan pun dipanggil sebagai hubungan. Ada setengah orang kata hubungan tu perkaitan tu hubungan. So chi-square yang namanya association ni dipanggil apa? Persatuan. Jawapan dia adalah sebenarnya bukan persatuan, tetapi lebih kepada kebersandaran. Tapi ayat tu jaranglah kita guna. Takkan nak kata kajian kebersandaran. Macam pelik lah kan. Itu sebab jangan buat paper dalam bahasa Melayu. Jahat betul orang Melayu ni tak suka buat dalam bahasa sendiri. Tak adalah. Untuk mengelakkan daripada ketidakfahaman manusia. Baca paper awak kena tulis lah. Kajian perkaitan ataupun kajian hubungan. Tetapi bila anda buat discussion, anda mesti cakap bahawa hubungan ini adalah hubungan non-numerical. Menggunakan
square. Baik, habis. Thank you Puan Hamizah punya komen tu sangat relevan dan penting untuk anda faham. Kemudian tuan-tuan dan puan, jangan lupa buat table. So table ini adalah seperti ini Biasanya relationship ni kita akan ada satu DV, banyak IV. Apa dia? Satu DV tapi banyak IV. Contoh dalam kajian kita ni, konon-konon lah, kita punya IV adalah income dengan hygiene. Kita nak tengok dengan dia punya knowledge. So kita akan tulis kat sini, correlation between DV and IV. Ayat dia mesti begitu. Kalau dalam tajuk correlation ni, DV and IV. Sama ada Spearman atau Pearson, no problem. Tapi ayat dia mesti cakap correlation between DV and selected. Sorry, saya improve sikit ayat dia. And selected IVs. Ini ayat dalam bahasa statistik. Kalau dalam bahasa sebenar, awak kena tulis lah. Correlation between knowledge and selected IVs. Macam tu. Ataupun selected factors. So, anda kena jelas lah. Factors itu bermaksud faktor-faktor. Kerana correlation ini sangat mudah. Kenapa saya kata sangat mudah? Sebab tabelnya hanya ada 3 kolom sahaja. Begini cara nak buat table dia tuan-tuan dan puan. Pertama, anda perlukan variable. Okey, variable nak masukkan unit sekali pun dipersilakan. Kemudian anda ada R. Kemudian anda ada P value. Hanya ini sahaja yang dikehendaki di dalam jadual korelasi. So, yang pertama tadi adalah income, betul? Anda akan letak RM sebagai unit. Yang kedua tadi adalah contoh apa? Apa saya cakap tadi? Saya dah tak ingat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, hygiene score. Hygiene score saya adalah dalam bentuk peratusan. Betul tak? So, saya hanya laporkan R value dengan P value sahaja. So, R value saya bagi income ni tadi berapa? 0.180. P value 0.196. Betul? Hygiene score? Awak buatlah sendiri. Tolong buat sekarang ya. Dan masukkan dalam jadual kita. So, jadual kita ni akan jadi macam mana ya, tuan-tuan dan puan? Kita akan hilangkan border-border yang tak berkenaan. Dan biarkan border yang kita pelajari dalam proses penulisan tesis format APA. So, ini format dia. Dan saya advise awak asingkanlah yang Spearman dengan Spearman dengan lain-lain. Okay, katakan anda nak buat yang kedua kan, nak kaitkan antara IV, faktor yang berkaitan, tak nak knowledge lah pula. Lebih kepada contoh features contohlah features dan juga selected IV. So, ada tak berkaitan antara income dengan najis? Tak ada kaitan kan? Jangan buat macam itu. Pelik. Betul tak? Income, makin banyak gaji dia, makin banyak najis. Tak boleh. So, secara teori dia doesn't make any sense. Betul tak? Tetapi kalau dia punya IV ni adalah relevant, contohnya adalah number of symptoms. Numbers of symptoms, then it makes certain sense untuk awak kaitkan dengan features. Tapi pastikan number of symptoms tu adalah. Kalau tak ada, tak adalah hygiene score. Mungkin perhaps it's relevant macam tu. So, saya minta anda semua tolong buat sekarang yang nombor 2, namanya adalah knowledge dan hygiene score. Berapa nilai knowledge hygiene score kita? Silakan tuan-tuan dan puan buat ya.